सुबह सुबह नींद से उठा नहीं हूँ, अभी एसएससी का कॉल आया है और हमें जाना है एक दूसरे स्टेशन फिर से चक्का चेंज करने के लिए। तो मेरा दोस्त अभी सब खाना वाना बना रहा है, पैक कर रहा है, तो पैक करके हम निकलेंगे। अभी ब्रश कर लेते हैं। क्या भात सब्जी बना रहा है उसको भी बता। हाँ भात सब्जी, वही तो बोल रहा हूँ, भात सब्जी खाना वाना सब बना रहा है। तो अभी मैं फ्रेश हो के खाना वाना खा के निकलूँगा। तो चलो मिनी व्लॉग में मिलते हैं। ये देखिए सब खाना वाना सब बना रहा है। তো খাবার দাবার কমপ্লিট করার পর রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম। স্পার্টে গিয়ে লাল গাড়ি থেকে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো গাড়িতে লোড করে নিলাম। তারপরে সেই গাড়িতে চেপেই আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা যাচ্ছিলাম JSW স্টিল কোম্পানি, যেখানে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একটা ওয়াগনের চাকা খারাপ ছিল, সেই চাকাটাই চেঞ্জ করতে আমরা যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ জার্নি করার পর আমরা পৌঁছে গেলাম সেই JSW স্টিল কোম্পানি। এটাই হলো তোমাদের সেই জিন্দাল সাউথ ওয়েস্ট স্টিল কোম্পানি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ইন্টারেস্টিং পার্ট নিয়ে।